عسلامة، مرحبا بكم في حلقة جديدة من درايفن فاست. في الحلقة متاع اليوم باش نشوفوا مع بعضنا المازدا 6 جربناه في برج القنطاوي، سوفي دان روبورتاج اكسكلوزيف على أول كرهبة تونسية على واليسكار. نمشيو المستير بور لي سي تري سبورتيف متاع الكورفيت C6 ونوفيو في باريس avec les plus beaux concept cars du mondial de l'automobile de Paris 2012. Il y a quelques semaines, nous vous annoncions l'arrivée d'une nouveauté في سوق السيارات، موديل جديد وما كانش موجود في تونس، هو المازدا 6. En effet, الماركة اليابانية مازدا ما كانت تبيع كان دي 4x4 et des pick-up في بلادنا. pourtant تصنع كراهب من عام 1931 وعندها برشا موديلات، كراهب صغار دي كومباكت وكراهب أكبر كم cette toute nouvelle مازدا 6 اللي مش نكتشفوها dans les moindres détails. Razra Lula, on ressent le style assez japonais de la voiture et on reconnaît le style de la marque. Il est نلاحظوا على الموديلات اللي موجودين في تونس واللي هما les 2 4x4 CX7 et CX9. Une ligne donc très fluide avec un regard bridé et un beau capot qui finit sur cette calandre noire chromée vers le bas et ornée du logo Mazda. Kaouzeda comme souvent deux petits phares anti-brouillard, Daourine, ou تحت منهم un rappel de chrome. ديما من القدام وبقول في الفلويديتي متاع الكهرباء نحسوا une certaine sportivité qui se dégage, une ligne dynamique, sans doute due aux ailes assez sculptées et très travaillées, qui mettent encore plus en valeur le capot ou le dao. وحتى من التالي تعطينا la même impression, puisque là aussi les ailes sont assez musclées, mais on retrouve ce dynamisme avec deux sorties d'échappement, واحدة من كل جهة et un léger béquet. Le VAO se veut fluide lui aussi et translucide, l'ono gris, presque abîve à certains endroits, qui m'a برشا كراهب يابانيين, ce qui donne une touche de modernité. Mais derrière, on retrouve une planche de bord sobre avec un très bel habillage en noir laqué, les commandes wafrin ou mavmin avec un affichage au-dessus des aérateurs d'air très lisible et innovant. Le derrière est psy-touénique avec ce très beau volant multifonction, une finition heila et pour être honnête, je ne m'attendais pas à un tel niveau. Kolchay metnesek avec des plastiques d'excellente qualité et un très beau cuir beige mocha sur notre modèle d'essai. الكهرباء ما ينقصها حتى option puisque نلقاو toutes les options électriques avec des rétroviseurs rabattables électriquement, des sièges électriques à mémoire ou encore la climatisation automatique Bison. Parmi le grand nombre d'options, on regrettera juste l'absence d'aide au stationnement de série ولاحظ le radar de recul très utile خاصة كي نشوفوا طول الكهرباء. في الكاتيجوري متاع les berlines familiales المازدا 6 من أطول وحود والشيء هذا يعطيها une très bonne habitabilité. بالتالي وين الفضاء موجود وين الركاب التيلانيين يلقاو راحتهم وحتى من الناس اللي يتمتعوا بقامة طويلة يلقاو assez d'espace pour être très bien assis. نلقاو بالطبيعة هوني زاد عن كوفر واسع وكبير اللي نجم يرفع برشا avec une très bonne capacité pour la catégorie. Notre modèle était équipé du 2 litres essence, boîte automatique. Une fois à son volant, on apprécie la voiture double khadmoa par son silence. بالخاص كي الكهرباء تمشي بالشوية الموتور ما يعملش حس وحتى من الهواء البراني ما تسمعش grâce au design de la voiture. Il ينقص الحس qui diminue les bruits d'air et son frottement sur la carrosserie.
الفيتاس تقوى نلاحظوا اللي الكهرباء مرتاحة برشا، السسبنسيون هايلة والبواط اوتوماتيك تزيد في الكونفور والبليزير دو كوندويت. Le moteur dispose d'une belle souplesse où il géobe jusqu'à plus de 6000 tours minute. La Mazda 6 est alors plus dynamique grâce notamment à une direction précise les virages, vu Cobra le Caraba et une excellente tenue de route. Pour le Mazda 6, le souk السيارات حاجة باهلة وهايلة, donc c'est une très bonne chose pour l'automobile في تونس, un choix de plus et un choix de qualité à un prix correct face à la concurrence ou qui نشوفوا l'optionnette ou le motorisation متاع الكهرباء, puisque le version heavy automatique موجودة ب 64 مليون et offre en plus un excellent comportement routier. Messenger ou l'Waliscar Heavy en exclusivité mondiale puisque OLC MTH par une émission automobile حابين نجيبو comme le معمل MTH في بن عروس باش نشوفوا l'assemblage MTH dans les moindres détails. أول سيارة تونسية مصنوعة في المعمل الجديد هذا de 2000 متر كاري 20 خدام, التركيب محلي, tout se fait à la main selon des normes précises et un process défini en seulement 3 étapes. 3 مراحل وين 4 خدامة مش يبقاو جمعة على تركيب الوليس. Tout commence par le châssis. Un châssis galvanisé entièrement conçu par Waliscar. نهارين في les ateliers mais bien le découpage au laser ou le soudure des différents éléments le composant, c'est le squelette de la voiture, son ossature. وقت اللي شاسي كمل l'assemblage ينجم يبدا في 3 مراحل. المرحلة الأولى تركيب الموتور اللي متكون من البلوك موتور ومن boîte de vitesse. Une étape délicate et minutieuse effectuée par 2 techniciens où chaque boulon est serré à la main, مكبوس باليد et vérifié au tour près. الموتور متكون من الجروب PSA Peugeot Citroën 1 litre 4 75 زايلة provenant donc des usines françaises ونلقاوه على برشا أنواع كراهب كيما لي Peugeot 206, Peugeot Partner ou la Citroën C3 et Berlingo. في نفس الوقت الديريكسيون والسيستème de freinage مركبين lors de cette première étape. Ils intègrent aussi des roues de 14 ou 15 pouces selon les modèles. Une fois montés, les techniciens spécialisés dans l'électronique passent à la deuxième étape, le câblage. مهندسين الوليس قعدوا برشا أشهر باش يلقاو أحسن conception optimale afin d'assurer la meilleure diffusion de l'information, le moteur ou le système informatique ou électronique متاع الكهرباء. l'AVE, le contrôle متاع pollution, le diagnostic ou la lecture des données, لازمهم يتعاملوا بدقة كبيرة باش يضمنوا le bon comportement du moteur en termes de pollution, de consommation, mais également la fiabilité متاع الكهرباء et une sécurité à chaque tour de roue. الزوز مراحل هذا متموا la voiture peut désormais rouler. أما لازمنا نتعداو للمرحلة الثالثة والأخرى, habiller la voiture à l'intérieur et à l'extérieur avec sa carrosserie. مصنوعة dans un département spécifique de l'usine selon les normes de l'industrie nautique, متاع البابورات, les fibres de résine renforcées, 6 couches, alliant la résine et la fibre de verre. La carrosserie متاع الوليس se veut donc éviter toute corrosion liée à l'humidité et à la salinité. الوليس a donc une protection ضد الجديد والسمش زادة et offre grâce à sa composition une très grande légèreté, خفيفة برشا, puisque l'ensemble carrosserie, porte, capot et pare-choc يوزن كان 95 كيلو. وليس تعطي également la possibilité باش نختاروا ما بين برشا ألوان, أنواع جلد ولا قماش, وحتى des stickers personnalisés façon Citroën DS3 ولا Mini Cooper très à la mode. Donc تنجموا تكتشفوا les modèles de Waliscar في برشا أنواع وأشكال مختلفين.
بعد تقريبا 100 ساعة خدمة الكهرباء حضرت. La Wallis est fin prête. Une ultime mise à jour et vérification par système informatique et l'aventure peut commencer. A poor girl living in a rich world. Named her baby Hope when she was just 14. She was hoping for a better world for this little girl, but the apple doesn't fall too far from the tree. When she gets there, avec son look de petit 4x4 et de petite Jeep façon Willys des temps modernes, Wallis تعجب et elle séduit avec cette face avant sympathique, ses arrondis في الكاروسة وفي الأزواج من القدام كيما من التالي et son petit gabarit 3 متر و80 سنتي في الطول, soit أكبر شوية من الكيا بيكانتو récemment essayé. البرانسيب نتاع ديزاين الواليس يقرب للتوندونس ريترو. السيارات القدوم اللي كانوا محبوبين برشا في الخمسينات والسبعينات كيما الميني، الفيات 500 ولا الفولكسفاجن كوكسينيل، واللي الديار عاودوا خرجوهم صنعوهم بعد 20-30 سنة. مهندسين واليس كار ركزوا على الموديل ميتيك نتاع جيب الويليس نتاع الجيش الامريكاني. ان ديزاين كلاسيك اما سامباتيك. جيب ويليس تصنعت عندها 70 سنة، الستيل نتاعها انديمودابل يعجب التوا ويعطيها ان غران كابيتال سامباتيك. She wanna be a politician, she been dreaming about it since she was a girl. She thought that she'd be the one who could change the world. من داخل نلقاو داخلاني بسيط avec le minimum d'options, اما كل شيء متنسق très original بالداخلاني في اللون الكهرباء. C'est donc la simplicité qui règne. ندخل في الكليماتيزاسيون، الراديو سي دي ولا الجلد على الكراسي والبيبان، ما عندناش برشا اوبسيونات، وهذا اختيار من عند المصنع pour limiter الالكترونيك في وسط الكهرباء باش يضمن الفيابيليتي نتاع الواليس. الاوبسيونات نتاع توا رزان ويرزنوا الكراب، دوك الواليس تزيد تربح كالكو كيلو. كي نزيدوها الكاردو سول نتاعها العاليه، لا فواتور ا دو فري كاباسيتي دو تو تيران وتنجم تتعدى ابوبري بارتو في البلايص الكل. Très maniable avec un petit rayon de braquage. والشيء هذا الكل ينسينا اللي هي une simple deux roues motrices. You show your kids the truth, hope they never lie. Instead of reading in a letter that they got me something better, bet you're sorry now, I won't be coming home tonight. I'm sick of looking for those heroes in the sky to teach us how to fly together with crowds of cavalry. Les ingénieurs اختاروا une motorisation PSA اللي تقبل حتى شي 1900 كيلو، alors que la Wallis توزن كان 820 كيلو. والشيء هذا الكل en font une voiture très fiable. خاطر الميكانيك والفريناج ما يتعبوش كيما الكهرباء رزينة ولا حتى الكهرباء عادية. Donc un meilleur rendement et une meilleure fiabilité sur le long terme. Ce qui permet également à la Wallis d'offrir une consommation record, تقريبا 5 لترات في المية، خير من الكراهب الصغار اللي موجودين في السوق التونسي. أما en contrepartie خسارة نحسوا اللي السسبنسيون التيلينية مكبوسة شوية، un peu trop ferme، خاصة على الفيرسيون زيرو اوبسيون اللي ما عندها حتى اوبسيون من غير سقف كيما البيضة. Les versions toute option أرزن يزيدوا تقريبا 100 كيلو، donc la suspension est plus souple ومرتاحة أكثر. حاجة اللي الواليس كار تقترح على كليوناتا واللي عمرنا ما شفناها هما لي زاكسيسوار اللي ينجموا يتركبوا ولا يتبدلوا من بعد سنين بعد ما الكهرباء تشريت زاده من غير حتى سوبليمون. دوك ان افونتاج وهو زاده بيان سامباتيك. والكهرباء التونسية كهرباء حلوة، دونك كهرباء نادرة في بلادنا وتعطي دي سنساسيون دو كوندويت تري اوريجينال، خاصة كي نحيو لها السقف. une voiture donc très réussie مصنوعة بإتقان وبرشا حيرة فيها. كاليتي دو فابريكاسيون باليد ولي زيليمون ميكانيك اللي جايين من برا مالوغوزمون يغليوها شوية، بيسكو السومة يبدا ب 24 مليون tout taxe. Et c'est le prix de la différence. Caraba unique en son genre qui fait voyager dans le temps et qui offre même une garantie kilométrage illimité. Voilà, Amin.
Am I bright enough to shine in your spaces? Between the noise you hear and the sound you like. اليوم باش نسافروا لأمريكا à bord d'une voiture de légende, cette Corvette C6 dernière génération. Une voiture de légende donc à laisser aujourd'hui في Drive and Fast. ليجند على خاطر موديل اليوم يمثل آخر جيل، الجيل السادس من اللي تصنعت أول كورفيت في عام 53 d'où son nom C6. بعد تقريبا 60 سنة الهدف قاعد هو بيدو، une voiture très sport et très performante. ودوب من نشوفوها نحسوا لو كوتي سبورتيف نتاع الكهرباء، كهرباء واطية، الكابو القدامي طويل برشا afin d'accueillir le gros moteur américain. ونلاحظوا على الجناب دي زيكستراكتور دير اللي تخرج منهم سخانة الموتور انديسبونسابل. نلقاو على لافون دي جونت دو 18 بوس ومالتالي نربحوا 1 بوس باسكو كبر الجونت تعدى ل 19 بوس افيك بنو لارج. التيلاني متاع الكهرباء يمثل الستيل كورفيت بالاربع ذوال مدورين et sa quadruple sortie d'échappement. ديزاين دونك تري سبورتيف من البرا. من فوا قعدنا في وسطها نلقاو راحتنا غراس او سياج سبور ريغلاج الكتريك اللي مغالفين بالجلد et aussi au volant réglable électriquement en profondeur et en hauteur. الاوبسيونات الكل موجودين وبحذا اللوفيي دو فيتيس موجوده السيليكسيون نتاع المود دو كوندويت كلاسيك و سبور. نلقاو جوست مقابل السائق 6 كونتورات واضحين et un ordinateur de bord وبرشا فلوس زاده في البلايص الكل pour les différents réglages. مش نسمعوا أكثر سقف الكورفيت يتنحى une version donc Targa comme sur tous les modèles de la marque. على ما خرجت في عام 53 موتور الكورفيت كان يطور 150 زيله، غير افوار دونك مع الفيرسيون اللي باش نجربوها اليوم باسكو الفي 8 نتاعها عنده 440 زيله، دايوغ وقايت باش نجربوها. First niggas gotta find me. What's 50 grand to a motherfucker like me? Can you please remind me? Fall so hard, this shit crazy. Y'all don't know that don't shit phase. And as we go, 0 for 82 when I look at you like this shit crazy. Fall so hard, this shit weird. We ain't even Pope be here. Fall so hard since we here. It's only right that we be fair. Pour rester fidèle au mythe, le V8 خلى نفس l'architecture من العام 35 وهنا تظهر خدمة المهندسين خاطر لي بيرفورمانس تبدلوا توتالمون. Et وقت الكهرباء تجاوب à tout moment où les sensations de conduite في وسطها sont tout simplement exceptionnelles. تدخل في كهرباء أقوى، شيء هذا الكل مربوط بخفة الكهرباء والأيروديناميزم نتاعها. نلقاو زادا من الداخل ان élément très futuriste هو l'affichage tête haute اللي يعطي الكيلومتراج mais également les tours minutes et quelque chose de plus rare هو le nombre de jets encaissés qui n'accélère. Look, you need to crawl for your bar. Come and meet me in the bathroom style and show me why you deserve to have it all. Qu'il déconnecte ou l'anti-patinage le Caraba Toro, tout le monde à l'accélérateur pour un contrôle absolu et un maximum de plaisir.
très brutal في أي نزلة متاع l'accélérateur. Corvette تبقى مرتاحة كي نمشيو بالشوية grâce au confort de sa suspension. وحتى كان ساعات نحسوها مكبوسة شوية. La voiture reste avant tout une vraie sportive, complète, perpétue ainsi le mythe Corvette حتى في تونس. Taking my time to perfect the beat, and I still got love for the streets. It's the D.R.E. I'm representing for the gangsters all across the world. Still hitting corners in the lolos. Still taking my time to perfect the beat. Notardez Ottawa de vrais concept cars des voitures du futur, préfigurant de futurs design et technologies, qui m'a l'Infiniti Emerge E, un concept car sportif au design très aérodynamique, مخدوم برشا هتكشي les rétroviseurs puisque نلقاو في بلاصتهم كاميرا جاك تعوضهم باش تزيد في الايروديناميزم والبرفورمانس نتاع الكهرباء. كهرباء اغريسيف باللافوي نتاعها المجبودين والكابو اللي يوفى مع الكالندر بالتالي نفس الهدف باللافوي الجواد والخدمه الكبيره نتاع الانفينيتي. الداخل là aussi c'est très futuriste, داخلين لي بسيط بالجلد. l'Infiniti Emerge E تهز من الناس grâce à son moteur électrique اللي يتطور 408 زيلة. البرفورمانس ديني دي سوبر كار donc moins de 4 secondes باش تجيب 100 km/h. نرجعوا للفرنسيس وين اكتشفنا l'Onyx عند بيجو élu concept car du salon par plusieurs confrères automobiles. Avec de nouveaux matériaux qui explorent donc une nouvelle manière d'habiller l'automobile. Donc ces nouveautés, on a une carrosserie en cuivre, et bien c'est du cuivre brut, juste poli, magnifique. Donc ma famille je donne et c'est encore plus écologique. Puisque le planche de bord est réalisé en newspaper wood, un matériau utilisé dans l'ameublement est constitué de papier recyclé. Sous le capot, on a un diesel hybride, il est Tower Attention 7 années de Zeyla, une voiture au look sportif donc aussi belle et performante qu'une Lamborghini ou autre Ferrari. Enfin, nous faisons la avec numéro 9, un des plus beaux concept cars que j'ai vu le stand Citroën, un immense break de chasse, 500 mètres في الطول, soit comme une Mercedes classe S, et seulement 1,27 m de haut, a donc une Ferrari F12 pour 599. Un design donc hors du commun. À ma numéro 9, moi je me suis fidèle Citroën. Juste une inspiration pour les trois futurs modèles, il y a une gamme DS, une inspiration faut l'avouer, et sans doute le calandre pour toujours moderniser sa gamme DS. A commencer par un 4x4 qui va venir l'élargir, on a hâte de voir ce que ces nouveautés vont apporter.